Undercut, sir. Ano yan? Yun na. Undercut sa ano yan? Sa taas, sir. Paano ko? Dahil ano yun eh, hot pass? Iyo po. Okay, ikot na daw. Yan. Okay. Abot talaga yan, sir, dating, sir. Pilapan. Mag-pilpas uli. Ah, mag-pilpas uli. mag-giralay ka ni, sir? Yeah, mag-pilpas uli. Gubos giralay, sir. Doon agay. Dahil, sarap na lang. Hindi na lang. Iyo, si ano lang. Hindi na lang may undercut. Si may undercut na lang. Ano? Okay. Sige. Turot pass. Yan lang. Okay. So, okay. Bawi tayo sa cupping. Ano? Bawi tayo sa cupping. Sige, sir. Okay. Pass tayo. Ano yan? Cupping. Nabrushan mo na, linisan maigi. Yan. Yan. Ayan. So, may ano tayo? Saging. Yan. Sige, ikot. Okay, root pass. Yan, so good. So cupping lang, yung digdig, okay man, okay naman. Yan lang. So sa second try, so dapat hindi na natin makikita yung ano, konting defect na yan, ano, or discontinuities na yan. Sa root pass, very good. Okay. Kasi sa yan. Okay, so tingnan natin kung ano ang gawa ni Plupino. Ang ganda. Parang puro ano to, puro defects. Sa inot na try niya yan, sir. Yan, nagbawi na, sir. Alat ka ba naman ko para mabituan maski daw Kung halimbawa bibigyan kita ng sahod sa isang araw, ilan ang sahod na hihingin mo? 250 lang sir. Update pa yan. Abogado ka, Tagragan, tagas ka niyo. Baka milyon pang ano ka, backjob. Tagas ano? Tagas na. Tagas sa company. Abogado ka. Pero digdi man da, nakabawi man. Yan. Nagmaray-maray man da. Nagkanod na. Kanod na. Ayan, dura na may kanod. Pero na ano sahod ka ni. 550. 550. 550. Sako sir, 1,000 update.